कलाकार बड़ पर्दा को हो कि छोट पर्दा को आसिया हेले ऑडिशन दवा निहाती जरूरी। मु तो आज जाए भी जितेटा प्रोजेक्ट करे कि जहाँ करे जेबे नुआ प्रोजेक्ट पाई मु जाए तो मत ऑडिशन दबा को पड़े तो निहाती भाबे ऑडिशनटा निहाती जरूरी किंतु ऑडिशन रे किछि पार्शियलिटी होय बोली सुना जाए बहुत हुए। एग्जांपल देले तो पोल खोली जीवो किछि जण मो बापा मते छोट बळु सिके जंती जोटी भूल नाही सेठी मुंड नुआइबुनी आ जोटी मोर भूल न था सेठी जेते बड़ पोजीशन रे तमे थाओ कि तमे जेते बड़ लोक हो कि माने खांटी ओडिया रे कुआ जाय मुंडी हो मु सेठी मुंड नुआइबिनी। आपण कहउचंती कि आपण सते एम्ति घटिची त माने कोन पूरा इंडस्ट्री करा मे बी नॉट स्कूल रे एमिति ओटे सांगर ना कहलो जो सांग आज भी आपण को मन रखिछि आपण भी तक मन रखछंती मोर स्कूल मोर चाइल्डहुड कहिले से जण को ही बुझे। आपण के हसरे केते जण फिदा हेचंती पूरी हसटा सबुठ बड़ काळ जदि आगु को सेमति किछि सिचुएशन आसिला विवेक बाबू को विवाह करिया पे आपण करिवे मु एबे सुनने ना एक हाय रे मोर रानी गोरी पांझल बाली स्टॉप। नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपनकर प्रिय मलय वेलकम करछि आपन को आजिर फ्रेश एपिसोड फ्रेश शो आपनकर फेवरेट शो प्लीज सत कहबे तो मु आगे मो कथा कहि दोछि मु केते सत कहउछि आपन माने जानि चंदी तळे बहुत कथा कहउचंदी तू बहुत मिछ कहउछु तू काहे के कथा कहउछु बट मु कथा दोछि मु आज सत कथा कहउछि बोली मो जीवन रे मु जण को बहुत भल पाउतली हठात दिने ताको देखिली मु कहली ए तमे तो मो रानी से कहला ना ना मु तो रानी नुहे मु गौरी मु कहली अच्छा गौरी आउ जो देखिली मु कहली तमे ही मो गौरी से कहला ना 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 मु तुम गौरी नुहे मु तो सुने ना मु कहली हाँ मु से खोजुली कहला अच्छा ताहले तो पाई मु आ मो पाई तू मु कहली वाह चमत्कार रही रही तोरी पाई आपण भाबुती ए कथार कौन सामंजस्य तुम शो संगे आज्ञा एते सामंजस्य अच्छी जहाँ देखिले शुणिले आपण विश्वास करेंगे। आज एमिति जड़े अभिनेत्री आम सहित अच्छा जहाँ को बहुत सारा भल पाइबा आपण मैंने किंतु हठात कुआडे उभा नहीं गले खोज खबर नौ 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 जना पड़ला सी वर्तमान आउ दी पाद आगे जाइछंती सीधा कोडे फिल्म लाइन रे एंट्री मार सारे आ बहुत जल्दी आगू गोटे मुभीस आसूची एवं आप भावुए सी किए सी ये नमस्कार जय जगन्नाथ सीमा जहाँकर सीमा नहीं जहाँकर कथार सीमा नहीं जहाँकर कौन कह अभिनय सीमा नहीं आ जहाँकर भल पाइबार सीमा एते आपण मानक सर्वप्रथम आम शो को स्वागत नमस्कार जय जगन्नाथ प्लीज सत कहे आज मलय भाई पचारे आपन किसी प्रश्न जो प्रश्न गुड़िक आमर व्यूअर्स माने आपनकर फैंस माने आपनकर फॉलोअर्स माने बहुत गुड़ी आपनकर जो वीडियो थाए से कमेंट्स आसता है सेठू आम कलेक्ट करूँ कि या फैंस या केते पसंद करती केते भल पाती आउ कौन जानिया चाहती कहीं जीवन रे एमिति मुहूर्त आसे कि आम फैंस मान सहित डायरेक्ट हो पारुना जहाँ आमर माध्यम से होची आमर कैमेरा सो आज कैमेरा सामने आपण प्रथमे गोटे शपथ पाठ करंतु कि प्लीज मु जहाँ आज कहबी सत कहबी निहाती भाबरे सत कहबे मु जानिया पई चाहिबी कि सीमा बापा मांकर गेली झियो ई सीमा नाटा कहीं आसला मु भी सेटा जानिनी बस छोट बड़ो ए नाटा सुनी आसी समस्ते घरे डाकंती गाँ कोठी आपनकर मो गाँ केउंझर जय माँ घटगाँ तारिणी जय माँ माने मांकर झियो अलिओली झियो आज आम कार्यक्रम रे प्रथमे जानिया पई चाहिबी आपनकर ए अभिनयर जीवन यात्रा केवेटू आरंभ करले आपन फर्स्ट तो मु डांस करथली छोट बड़ो मु डांस करे मो टीचर होचंती मो बो अच्छा तो आ गोटे कथा कहबी जे मो माँ होचन जने कलाकार थिले तो तांकर स्वप्न थिला से लाइन को आसिया पई जेहेतु से आसी पार नथिले तो मते छोट बड़ो डांस फांस करंती तो तांकरी थ्रोरु तांकरी माने आशीर्वाद रु तांकर संघर्ष रु मु आज एठी से कौन डांस करथले माने क्लासिकल ना नहीं से डांस भी करथले से कलाकार भी थिले अन्नपूर्णा पूरी अन्नपूर्णा थिएटर रे भी से काम करचंती एक्टिंग करचंती छोट बड़ो तो सेटा थिला जेहेतु आगो बढ़ी पारलेनी मते आगो बढ़ेली
ମୋ ମାଙ୍କ ଛୋଟ ବେଳ କଥା କହୁଛି। ମାଙ୍କ ଛୋଟ ବେଳ କଥା ହଁ, ଯେ ତାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ବେଳ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ହେଲା କି ମୋ ମାଙ୍କର ଏଇ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ଆଜି ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବି, ସେଇ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସେଇଟା ମୋର ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି, ବାସ୍ ଜାଣିଥିଲି ମା ଏମିତି କାମ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଏଠିକି ଆସିବି ବୋଲି। ମୁଁ ହଁ ଡାନ୍ସ କରୁଛି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ବାସ୍ ଚାଲିଛି। ତ ହଠାତ୍ କି ଏମିତି ଗୋଟେ ଆମ କଲେଜକୁ ଅଡ଼ିସନ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ତ ସେଇଠି କଥା ହେଇକି ଅଡ଼ିସନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲି, ମା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ମାନେ ରିଆଲିଟି ଶୋରୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆକୁ? ରିଆଲିଟି ଶୋ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କରିଛି କରିଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଅଲଗା ସିରିଏଲ୍ ଅଲଗା ପାଇଁ ଥ୍ରୁରେ ଆପଣ ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେଇକି ଆସିଛି। ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେଇକି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଳାକାର ବଡ଼ ପର୍ଦ୍ଦାକୁ ହଉ କିମ୍ବା ଛୋଟ ପର୍ଦ୍ଦାକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ମୁଁ ତ ଆଜି ଯାଏଁ ବି ଯେତେଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରେ କି ଯାହା କରେ, ଯେବେ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଏ ତ ମୋତେ ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଡ଼ିସନ୍ଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ, କାହିଁକି ନା ଡିରେକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଥିବେ କି ଏମିତି କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ମୋତେ ମିଳିବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଡ଼ିସନ୍ ଉପରେ ଅଡ଼ିସନ୍ ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଡ଼ିସନ୍ରେ କିଛି ପାର୍ସିଆଲିଟି ହୁଏ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଏ, ବହୁତ ହୁଏ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଲେ ତ ପୋଲ୍ ଖୋଲିଯିବ କିଛି ଜଣ ଲୋକଙ୍କର। ତ ହଁ ହୁଏ, ବହୁତ ପାର୍ସାଲିଟି ହୁଏ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଡ଼ିସନ୍ ସବୁ ହୁଏ? ଅଫିସ୍, ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଏମିତି। ଆଉ କିଛି ଝିଅ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବଟ୍ ଆମ ସହିତ ଏମିତି ହେଲା, ପ୍ଲିଜ୍। ସେଇଟା ମୁଁ ତ କାହାକୁ ଜଜ୍ କରିବିନି କାହା ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ତ ସେମିତି ଫେସ୍ କରିନି। ବଟ୍ ମୁଁ ଯେତିକି ଫିଲ୍ କରେ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଦେଖିକି, କେହି ଖରାପ ଭାବିବେନି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି କି ଯାହା ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ହେଇଥାଏ, ସେମାନେ ହୁଏତ କେତେ ସତ କହୁଥିବେ କେତେ ମିଛ କହୁଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯେଉଁଠି ନିଆଁ ନଥାଏ ସେଠି ଧୂଆଁ ଉଠିବନି, ଯେଉଁଠି ଧୂଆଁ ନଥିବ ସେଠି ନିଆଁ ଲାଗିବନି। ତ ସେମିତି କେବେ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଘଟଣା? ସେମିତି କିଛି ହେଇନି ମାନେ ସେମିତି ମୁଁ ଅଡ଼ିସନ୍ ବଗେରାରେ ଫେସ୍ କରିନି, ଅଲଗା ୱେରେ ଫେସ୍ କରିଛି? ଅଲଗା ୱେରେ ଫେସ୍ କରିଛି। ମାହୋଲ ସେମିତି ହେଇଛି ଯୋଉଠିକୁ ମୁଁ କ୍ୱିଟ୍ କରି ଯାଇଛି। ନା, ଆପଣ କ'ଣ କ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ମ୍ୟାଟରକୁ ମୁଁ ଯାଉନି। ମୋ କହିବା କଥା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ଟା ଘଟିଛି, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ସବୁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ଆସିବ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ କରିବ, ଯେମିତି ଆପଣ ସଫର ହେଇଛନ୍ତି କି ହେଉଛନ୍ତି କି ଯାହା ବି ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ, ତ ସେତେବେଳର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ମାନେ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ କେତେ ହେରିଟେଜ୍ ଥିଲା? ମୁଁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ରେ ମୁଁ କହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇସାରା ହି କାଫେ, ତ ରିସେଣ୍ଟ ମୋର ଗୋଟେ ଚାଲିଥିଲା ସେମିତି କିଛି। ତ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଯେଉଁଠିକି ମୋ ବାପା ମୋତେ ଛୋଟବେଳୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଭୁଲ ନାହିଁ ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବୁନି, ଆଉ ଯେଉଁଠି ମୋର ଭୁଲ ନଥାଏ ସେଇଠି ଯେତେ ବଡ଼ ପୋଜିସନ୍ରେ ତୁମେ ଥାଅ କି ତୁମେ ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହୁଅ କି ମାନେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ ମୁଣ୍ଡି ହୁଅ, ମୁଁ ସେଠି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବିନି। ତ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ମୁଁ ଦେଇକି ଆସିଛି ଯେଉଁଠି କ୍ୱିଟ୍ କରିଯାଇଛି, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇନି, ବ୍ୟାକ୍ ଫିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ବାସ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ବି ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସେତିକି ଔକାତର ନୁହଁ। ମାନେ ଗୋଟେ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦେଇକି କଥା କହିବାଟା, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ନୁହନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେଇଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି, ଭଲ ଟପିକ୍ସରେ କାମ କରନ୍ତି, କିଛି ନୂଆ ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆଜକୁ ନେଇକି ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଘଟିଛି, ତାମାନେ କ'ଣ ପୁରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଖରାପ? ମେ ବି ନଟ୍। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ? ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଭଲ ହେଲେ କିଛି ଖରାପ, ଆମର ଯେମିତି ହାତରେ 5 ଆଙ୍ଗୁଳି ସମାନ ନଥାଏ, ବାସ୍ ସେମିତି। କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ମୋର ସେମିତି ଫେଭରେଟ୍ କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ମୁଁ ଦେଶୀ ଗାଉଁଲି ଛୁଆ, ତ ଆମକୁ ପଖାଳ ତ ବଡ଼ିଚୁରା, ପୁରା ଶାଗ ଭଜା। ଦେଶୀ ଖାଇବା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଖାଇବା କଥା ଏଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି, ବହୁତ ଜଣ କହନ୍ତି କି ଆପଣ ବେଶୀ ଖାଉରି ବୋଲି। ହଁ, ବହୁତ। ମୁଁ ସବୁ ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଖାଉରି ନୁହଁ, କମ୍ ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଫ୍ ବହୁତ ମାନେ କୋ ଖାଇବା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଦରକାର। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଇଏ ଏଇଥିପାଇଁ ଖାଉରି କାରଣ ଇଏ ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ଖାଏ। ନାଇଁ, ଜମା ବି ନାହିଁ। ଓକେ, ଲେଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫନ୍ ପାର୍ଟ ଥିଲା ଆମର। ସୋ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଏ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଲେ, ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତେ? ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥାଆନ୍ତା ବି ନିଜେ ଆସିଥାନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଝିଅ ଯଦି ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବ, ସେ କ'ଣ କେମିତି ଆସିବ ଏ ଲାଇନ୍କୁ? ଏବେ ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହିଁ ଚାଲିଛି, ଅଡ଼ିସନ୍ ବଗେରା ଯାହା ବି ହେଉଛି ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିଯାଉଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏବେ
मो टाइम कहबी सेतेबेले हमको बहुत डिफिकल्ट थिला कोठी जगह देखी कोठी 1000 फोन 1000 ए सब हेटेक नै कि केते कष्ट रे मु आसी पहुंची किंतु एबे एते इजी हे जाई छी नॉर्मल जी जेमती चाहउछन्ती बहुत इजी वे रे आसे कि पूरा ठिकणा जगह रे पहुंची जाउछन्ती। स्कूल कैरियर भलो थिला ना कॉलेज? स्कूल बहुत भलो थिला केते खेलुदिली मु। स्कूल रे एमिति गोटे सांगर ना कहलो जो सांग आज भी आपन को मन रखछि आपन भी तक मन रखछन्ती निजर बेस्ट भलो सांग हेतिबो जहा कहबे सत कहबे। मोर स्कूल मोर चाइल्डहुड कहले से जण को ही बुझाए सागरिका। सागरिका मामाली सागरिका ना सागर? सागरिका सागर सागरिका से ट्विन्स से दी भाई मोर भाई भौणी सांग बट सागरिका होची मोर बेस्ट। अच्छा सागरिका आपनकर बेस्ट। स्कूल लाइफ रु आपन केबे काहा को नाई नाई सेते बेले आपण जोटा कहे कि इशारा करछन्ती मु क्लियर करछि कोंतु कर परिबी। ना कोंतु तो स्कूल लाइफ रे केवल मो माइंड रे थिला स्कूल जेबी पाठ पढे न पढे बस खेलिबी बस्तानी फोपाड़ देकी खेल पड़े रे मु। आ मु को कथा कहउतली कि आपण को कथा कोना रे आपण कोनांती नाई मु कहउतली कि स्कूल लाइफ रे केबे काहा को आपण बाडैचंती कि? हां किंतु आपण सेड को न जाईकी आपण पळेले नाई नाई आपण को इशारा एडिटिंग अलगा थिला कथा मु किछि पचारिनी। अब दर्शक माने देखुचंती लेट इट आपनकर अभिज्ञता अछि काहे ना आपण कॉलेज जाइचंती नॉलेज बढ़ैचंती कॉलेज लाइफ रे कॉलेज लाइफ भी भलो थिला बस स्कूल कॉलेज लाइफ भलो थिला काहे कि ना मु सेते बेले मोर माइंड रो गोटे माने गोटे ही कथा थिला मु बस फ्री रे रहबी खेलिबी खाइबी बस एया मो माइंड रे थिला। एबे जोटा मु करि पाउनी काहे की करि पड़नांती एबे जेतु आमे गोटे फील्ड को आसी जंती केमती काम करबा केमती हम घर लोकन को खुशी रे रखिबा निजे आगो को बढ़ेबा गोटे स्ट्रगल पीरियड एटा तो सेते बेले हम स्ट्रगल कोन जानि नथिलु तो सेई पीरियड टा भलो थिला। घरे आपनकर के अछंदी? घरे बापा माँ भाई भौणी चेचीमा दादा खुड़ी बड़ापा बड़ फैमिली बड़ फैमिली गोटे गाँ आपनको घर कहले चले नै कोन से आपन गाँ नाटा? ओडा हां ओडा ओणा आमे छोटो बेले सुन नाही एटे कट हम कहबी नी नाही ओणा ओणा किछ खराब वर्ड नु निजो गाँ को नै कि प्राउड करिया कथा आज का डेट रे यंग जनरेशन निजो गाँ को नै कि प्राउड करिया कथा जो शब्द तक हम भूल जाउछु करबा कथा ओणार जियो हां ओणार जियो बेसी कहबो मारी कि मो कोणा कर दे डायरेक्ट कथा जदि ओपन निजो कथा गाँ को नै कि प्राउड फील करे निहाती करबा कथा निजो गाँ निजो माटी निजो पानी निजो पवन को छाड़ी कि आपण आज स्मार्ट सिटी रे रहउचंती स्मार्ट कथा कहउचंती स्मार्ट अभिनय करूचंती स्मार्ट हस हसचंती आपण के हस रे केते जण फिदा हेचंती पूरी हसटा सबुठ बड़ काळ केबे के काहू कोइ आपण प्रपोज करचंती कि? प्रपोज तो सेमती ऑब्वियसली झियो छुआ माने तो आसीबो किंतु मते लागे हसटा मोर गाळ काहे कि ना मु एनी टाइम स्माइल मो मुहरे थाए तो मोर दुख हो कष्ट हो जहाँ भी हो कि कौन कहतु एनी टाइम स्माइल थाए मु न चाहे कि भी मो हस को कंट्रोल कर पारेनी मते लागे एटा गोटे डिजीज मोर मते एटा गोटे बीमारी एमती फील हुए बेले बेले। अनेक हीरोज मानक सहित काम करचंती सीरियल्स रे कहा सहित काम करिया को बेसी कंफर्ट फील करचंती आपण? हाँ मोर जो रिसेंट शो चलथिला सुनाना विवेक बाबू मुझे माने जिते भी सीरियल करी बहुत नर्वस हुए कैमेरा आगे फिलहाल एबे भी बहुत अच्छी कौन कौन से डर मुझे भी बुझी पाऊनी तो बहुत सीरियल करे कैमेरा आगे नर्वस एते सीरियल कला परे फर्स्ट टाइम ये आज को आर्टिस्ट मुझे गोटे भल को आर्टिस्ट पाइली जे मते से नर्वसनेस मुझे नर्वस होती आगे एक्टिंग करी से ही सब मत बुझे सेमती किसी ना फ्री है आराम से कर तो मु बेसी कंफर्टेबल पूरा फ्री। आगु जदि गोटे मूवी मिलिबो तांका सहित करिया पे करिवे? निहाती भाबे रे काहे ना से मोर फेवरेट हीरो। निहाती एबे गोटे प्रश्न आपन पचारिबी प्लीज सत कहबे जदि आगु को सेमती किछि सिचुएशन आसिला विवेक बाबू को विवाह करिया पे आपन करिवे? एबे सुनना ना है कि नहीं तो केमिति आंसर करबी माने जदि सेमिति सिचुएशन आपन को सामने आसिला कि जने देखो मु एथि पई पचरली आपन को जने को आर्टिस्ट आपन को बहुत भलो आर्टिस्ट जे आपन को भलो भाबरे नै कि आछंती जति समय जति दिन रो एपिसोड आपन करिसंती तांको सहित आपन भलो काम भी करचंती आपन को केमिस्ट्री भी बहुत भलो अछि आगु बेबी नर्वसनेस भी तांकर पई ही मोर आउट हेछि आज किंतु तांको कथा पई आपन नर्वस होचंती कि नहीं नहीं तो
ପ୍ଲିଜ୍ ସତ କୁହନ୍ତୁ ନା, ଯଦି ସେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିବ ଆପଣ ବିବେକକୁ ବାହା ହେବେ କି? ସେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିବ ମାନେ ମୁଁ ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଯଦି କାଲି ସକାଳେ ମଳୟ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ କି ଆପଣ ବାହା ହେବେ, ଆପଣ ବାହା ହେବେ କି? ପ୍ଲିଜ୍ ସତ କହିବେ। କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ସୁନା ନା ହେଇକି ନାହିଁ ତ ମୁଁ କେମିତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବାହାରି କହିପାରିବି। ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାର କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର କିଛି ରିଜିନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ୟାର ରିଜିନ୍ଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆପଣ ଖାଲି ମୋତେ ସତ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜ ଏ ବହୁତ ଭଲ ପର୍ସନ୍, ସେ ବହୁତ ଭଲ ସେ ବୁଝନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍କୁ ଗୋଟେ ସାମ୍ନା ବାଲାକୁ, ତ ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ହଁ ନିହାତି। ସୋ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଗୋଟେ ଝିଅ ତ ଭଲ ମଣିଷ ହିଁ ଚାହିଁବ ନା। ଏଇ ସାହସ ଏମିତି ଝିଅ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହିବା ଦରକାର। ଫ୍ୟୁଚରରେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ବାହା ହେବେ କି ନ ହେବେ ସେଇଟା ପଛ କଥା, ବଟ୍ ଏଇ ସାହସ ରହିବା କଥା। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି କି ଯେଉଁଠି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଭଲ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଭଲ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ସବୁ କିଛି ଭଲ ଅଛି, ତ ସେଭଳିଆ ପର୍ସନକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା କାହିଁକି? ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ପାର୍ଟ। ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଡ଼କୁ। ଯାହା କହିବେ ସତ କହିବେ। ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରି କରି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ରିଏଲିଟି ସୋଜ୍ରେ ଯାହା ଚାଲିଛି, କିଛି କଳାକାରମାନଙ୍କର କହିବା କଥା କି ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ତାଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟଟା ଅଧିକା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭଲ ଭଲ ଗାଡ଼ି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି, ହେୟାର ଡ୍ରେସର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଡିଜାଇନର୍ ଥାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପୁଅ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ମେଲ୍ ପର୍ସନ୍, ସେମାନେ ବି ସେ ଜିନିଷକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ୟା ପଛର କାରଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ଓହୋ ହଁ ବୁଝିଲି ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଝିଅ ଛୁଆ ମାନେ ଲେଡି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ନା ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ ମିଳିଯାଏ, ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମିଳିଯାଏ, ତ ତାଙ୍କର ସାଇଟ୍ ଇନକମ୍ ଗୋଟେ ଆସିଯାଏ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ମାନେ ପୁଅ ଛୁଆଙ୍କୁ ସେତେଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ୟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ ସେତେଟା ମିଳେନି, ମିଳେ ଅବଶ୍ୟ ସେତେଟା ମିଳେନି ଯେତିକି ଗୋଟେ ଲେଡି ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତି ଅଦର୍ସ ଇଏ ମାନେରେ। ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ, ମୁଁ 3ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇବି, ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତାପରେ ଯାହା ସେ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଯାହା ଥିବ ମୁଁ ସେଇଟା କହିବି, ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ସତ କହିବେ। ନିହାତି ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଡାଇରେକ୍ଟର, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ, ଗୋଟିଏ ନାଁ କହିବେ। କେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କାମ କରିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି? ବାସୁ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାସୁ ବହୁତ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ। ଶୁଣିଛି, ବହୁତ ଶୁଣିଛି। ମୋ ମାନେ ପାଖ ଲୋକ, ପସନ୍ଦର ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ସେ ଫେଭରେଟ୍, ତ କଥା ତ ଆସିବ, ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରଡ୍ୟୁସର। ପ୍ରଡ୍ୟୁସର। କେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଯେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆପଣ ହିରୋଇନ୍ ନେବାକୁ ଚାହିଁବ, ଆପଣ ତାଙ୍କ କାମ କରିବେନି? ନା କହିବ ନାଇଁ, ମୁଁ ନା କହିପାରିବିନି, କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇଯିବ, ରିସେଣ୍ଟର ମାହୋଲ ସବୁ ଆପଣ ସ୍କିପ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ସାରା ହିଁ କାଫି। ପ୍ଲିଜ୍ ସତ କହିବେ। ଯେହେତୁ କହିଛି, ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମିତି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ଯେ ତାଙ୍କଠୁ ବି ହାଇଲି ବଜେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାୟାର କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବେ, ବଟ୍ ତାଙ୍କର କାମ ମୁଁ କରିବେନି? ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଠିକ୍ ସେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଜାଣିନି। ବାସ୍ ଯେଉଁ କାମ କରିଛି, ଶୁଣିଛି ବାସ୍ ନା ଏଇ ଆଙ୍କର, ତାଙ୍କ ସହ କେବେ ସେମିତି ମିଟ୍ କି ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ଚିହ୍ନା ନାହିଁ କି ଜଣା ନାହିଁ କି ଓକେ, ଜଣା, ଠିକ୍ ବାସ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ କାମ କରେ ସେତିକି ବାସ୍। ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍, ସତ କହିବେ, କେଉଁ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ଆପଣ ଜେଲସ୍ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି? ମୋତେ କାହା ସହ କିଛି ଫରକ କି ଲେନା ଦେନା ନାହିଁ, କାହାକୁ ଜେଲସ୍ ଫିଲ୍ କରେନି କେବେ କାହାକୁ ଦେଖିକି? କେବେ ବି ନାହିଁ। କାହାଠୁ ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି? କେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟରୁ? କେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର? ଫିମେଲ୍ ଅର୍ଲିନ୍ ଅଙ୍କିତା। ଆର୍ଲିନ୍ ଅଙ୍କିତା। ଆର୍ଲିନ୍ ଅଙ୍କିତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ସେ ମୋ ଭଉଣୀ, ମାନେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ, ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ମାନେ କଜନ୍, ମାନେ ସାନ ଭଉଣୀ ବି ମୋ ରିଲେଟିଭ୍, ସେଇ ମାନେ ସାନ ଭଉଣୀ କହିଲେ ଚଳିବ। ତାକୁ ମୁଁ ଅଦର କିଛି କହିପାରିବିନି। ତୁ ମୋତେ ଏମିତି କହିଲୁ, ମୁଁ ତ ଭଉଣୀ ନୁହଁ, ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ନେଇନି ବୋଲି ମୁଁ ତ ଭଉଣୀ ନୁହଁ, ତୁ ମୋତେ ପର କରିଦେଲୁ ନା। ତ ସେ ମୋ ଭଉଣୀ ତାଠୁ, ସେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍, ତ ସେତିକି। ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ। ବେଶୀ କିଛି ଆଉ ପଚାରିବିନି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଯାହା ବି କହିଛନ୍ତି ସତ କହିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଯିବା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସତ କହିବେ। ଜୀବନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୋଡ଼ ଆସିଯିବ ଯେଉଁଠି ଆର୍ଲିନ୍ ଅଙ୍କିତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ବିବେକକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ମା ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ହଟ୍ ସିଟ୍ଟେ ମିଳିବ, ଏଇଠି ବସିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଏଇଠି ବସିବେ, ମଳୟ ଭାଇ ବି ଛାଡ଼ିଦେବେ,
ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ସେମିତି କେବେ ବି ହେବନି। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କମ୍ ଲୋକ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିକୁ ଆପଣେଇ ପାରିବିନି। ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ମୋ ଖୁସିକୁ ବି ବାଛିବି, ମୋ କାମକୁ ବି କ୍ୟାରିୟରକୁ जो व्यूअर्स जो फैन फॉलोअर्स आपनकर देखुचंती आम ए कार्यक्रम माध्यम रे सेमानकु कोन विशेष देबे, कोन वार्ता देबे, आसिया पई कोन कहिबे, ए कार्यक्रम आपन केमती लागुची कहिबे, आ केमिति ए कार्यक्रम को आहुरी लोक भल पाइबा देबे, कोन कहबे? फर्स्ट तो ये कार्यक्रम को आसिक बहुत खुशी लगुच। प्लीज जहाँ कहे सत कहे। मुझे भाभी एपट सेपट क्वेश्चन कहले मु अधा मिछ भी कहीदेवी, किंतु बिल्कुल भी 1% भी मु मिछ कहनी, जहाँ कही सत कही। आउ जो मैंने आसवाई चाहिए मुझे कहबी जे भलसे प्रिपेयर होके आसतु। आपण टैलेंट रखिकी निज भितर निजको प्रिपेयर करके आसते ना, आपको कहीं हरई पारे। पार्सलिट कले भी आपन टैलेंट तो कैमेरा देखुची ना, तो पब्लिक तो देखिपारे आप टैलेंट कौन, आप सतरे रिजेक्ट होती या होना पास होती। निजको प्रिपेयर करके आसतु। एमती सिचुएसन जब भी कहले फेस करने को पड़े तो सेठी जमा भी मुंड नुआबेनी, जमा भी क्या आगे मुंड नुआंतुनी। जदि मुंड नुआइबार अच्छे निज फैमिली आगे मुंड नुआंतु, अदर से जिते बड़ पोजिशन रुहतु मुंड नुआइबे ही ना। बस आसिया पई कहिदले कार्यक्रम विषय कोन कहिबे? कार्यक्रम विषय या कहबी जे मते बहुत भल लागिला आसिकी। आपण मु एई जिंसटा आपनटू एक्सेप्ट करूनी, कहना एई वर्ड समस्त कहि आछचंती। आमे आपनकर कार्यक्रम को आसिकी बहुत ही बढ़िया लागिला। हम आशा करूछु आपनकर कार्यक्रम एमती बडू ना। आपण किछि एमती कहंतु। एमती कहबिनी जोटा सत सेटा कहबी। एटा होची मो लाइफ रो फर्स्ट पॉडकास्ट। या अगर मते जिते भी न्यूज चैनल्स पॉडकास्ट या इंटरव्यूज पाई कहिसंती मु सब बेले मना कर दे, कहीं ना मु बहुत नर्वस फील करे कैमरा आगे। मु बेसी कथा हुएनी, तो फर्स्ट टाइम आपण को ना सुनली, सारन को ना सुनली, तो मना ही करि पालिनी। मु बस आसिली आ फर्स्ट एक्सपीरियंस मोर बहुत भल रहला। नर्वसनेस जो थिला कोन यार से क्वेश्चन पचारिबे सेति लागि मु प्राय मना कर दे, सेमती किछि भी नै। बहुत भल लागिला। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपण भी आपनकर माने समय काढी के हमहु समय देले। एंड जो माने सीमा को भल पाउचंती पाइचंती एंड तांका अभिनय को आहुरी आगु को देखिया को चाहउचंती, तांका सहित कनेक्ट हेकि रुहंतु। आमे एमती मझरे मझरे तांका सहित आस्तुवा, कथा होतुवा, हसी मजाक करूथुवा। जेमती आजी से कहले कि आर्लिन अंकिता तांकर भौणी, सान भौणी भलिया, पुणी आउ दिने कि कहबे कि आउ के थिबे तांकर भाई, माने मु तो भाई नुहे। ओ माय गॉड, नहीं भाई, आपण भाई आमे त आग्रो काम करिसेंती संगरे भाई। मु सही कथा कहबो दोछ, आपण मुंडो ले दोछन, माने जीवन में केवल आर्लिन अंकिता चाहे केही नहीं। रेडी? बहुत बहुत भल लगे आपन सहित कथा है कि। सो आमे आशा करूँ कि महाप्रभु आपन को भले रखंतु, आपन कैरियर को सक्सेस दियंतु। एंड आपन जो एम अच्छी बासु सर सहित काम करिवार निहाती से एम टाको फुलफिल करंतु। रहिलु, नमस्कार, जय जगन्नाथ। नमस्कार।